जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। আমাদের জীবনটা হলো ভাড়াটিয়া। যেখানে আমরা বসবাস করছি, যে বাড়িতে, এখানে আমার পিতা বাস করতেন, এখন তিনি কবরে। আমার পিতার পিতা বাস করতেন, তিনিও কবরে। কবিতায় বলছেন সকলের যে বাড়ি বাড়ি করছে, এই বাড়ি সকলের ভাড়াটিয়া, একদিন আমরাও এই ভাড়াটিয়া বাড়ি চলে যাব। কবিতায় বলছেন जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जोरे बोले तो एक बार सुभान मौत जब तुझको आवाज देगी,